ان کے स्लोगन मेरी मर्जी मेरा जिस्म और इंतहाई बेहुदा मैं आवारा हूँ, मैं बच्चन हूँ। ये बताएं, कोई औरत अपने आप को आवारा या बच्चन नहीं कहती है? नहीं। लेकिन वो लोग जिस उस पर चल रहे हैं, जो फंडिंग उनकी हो रही है, इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी बच्चियों को उनसे बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो एक दो नारे हैं जो कि इंतहाई मेरे ख्याल में हमारे उस मकसद के हसूल की नज़र से बड़ी रुकावट खुद वो नारे बन के खड़े हो गए। हम तो उसकी बिल्कुल उनके साथ एग्री नहीं करते और हम ये समझते हैं कि जायज़ तरीके से भी अपने मुतालबात के हसूल के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारिया अकबर। आज हम यहाँ वर्ल्ड वीमेन डे के हवाले से यहाँ पे मार्च की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मजमा है जहाँ पे ख़वातीन वर्ल्ड वीमेन डे सेलिब्रेट करी हैं। आइए जानते हैं इन ख़वातीन से कि इनके क्या मकासद हैं और ये वर्ल्ड वीमेन डे और जो औरत मार्च है क्या ये डिफरेंट है या ये सेम है, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने यहाँ पे जितने भी ख़वातीन मौजूद हैं इस रैली में, हमारे साथ आयशा सईद मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने आज जो है यहाँ वर्ल्ड वीमेन डे के हवाले से उन्होंने पूरा चार्टर भी पेश किया है। तो मैम आप हमें जो चार्टर से मेन पॉइंट्स हैं, किन मकासद को पूरा करने के लिए आज आपने वर्ल्ड वीमेन रैली निकाली, इसके हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हकीकत तो ये है कि इस मुल्क में औरतों के मसाइल हैं और जो मसाइल हैं और जो हुकूक़ हैं उनको भरपूर तरीके से नहीं दिया जा रहा, बल्कि काफ़ी हद तक जुल्म है। तो इस रैली का मकसद जो है ख़वातीन को वो हुकूक़ दिलाना जो इस माशरे की ज़रूरत है, जो एक खातून की ज़रूरत है और एक मुसलमान औरत की हैसियत से, ताकि हम अब बेहतर तरीके से अपने मुल्क की तरक्की, अपने ख़ानदान के लिए किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मरियम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो स्लोगन्स जो है ये डिफरेंट मार्च में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके हवाले से एक घरेलू ख़वातीन इन स्लोगन से कितना एग्री करती हैं, इसके हवाले से हम इनसे पूछते हैं। देखिए, जो स्लोगन्स हैं मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़े हो गए हमारे हकूक़ के हसूली के अंदर। हमारा जो बेसिक एम है वो तो अपने हकूक़ को हासिल करना है जो अल्लाह और रसूल ने हमें दिए हैं और मुआशरे से हम हकूक़ डिमांड करते हैं। लेकिन ये जो स्लोगन्स रेज़ किए जा रहे हैं इनको इतना मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं कि लोग इनके मतलब के पीछे ही लग गए हैं कि इसका ये मतलब नहीं तो ये मतलब है। और जो औरत की हकूक़ की असल बात है वो तो बहुत बैकग्राउंड में चली गई है। जो 90% 95% औरत हमारी जिन मसाइल का शिकार है, जो तशद्दुद का शिकार है, जिसके सिंध के इलाकों में वडेरा सिस्टम के अंदर जहाँ उसको इस्तेहसाल किया जा रहा है, तालीम जो इतनी महंगी कर दी गई है उसको तालीम से महरूम किया जा रहा है, तो उन मसाइल का तो तज़किरा बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया। और ये जो एक दो नारे हैं जो कि इंतहाई मेरे ख्याल में हमारे उस मकसद के हसूल की नज़र से बड़ी रुकावट खुद वो नारे बन के खड़े हो गए। हम तो उसकी बिल्कुल उनके साथ एग्री नहीं करते और हम ये समझते हैं कि जायज़ तरीके से भी अपने मुतालबात के हसूल के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं और उन्हीं में से एक रास्ता भी हमने इख्तियार भी किया है। हम यहाँ आयशा से पूछते हैं कि जो इन्होंने बैनर उठाया हुआ इसका क्या मतलब है, औरत की आज़ादी मुतालबा आफिया सिद्दीकी, इसके क्या कहना चाह रही हैं आप इस बैनर के? इस बैनर के लिए ये कहना चाहेंगे कि हर औरत को अपनी आज़ादी का इस तरह ज़्यादा मुतालबा नहीं करना चाहिए, जितनी अल्लाह ताला ने उसको आज़ादी दी है उसी पे रहना चाहिए। जो आफिया सिद्दीकी हैं उनको आज़ाद करना चाहिए, जिनको अमेरिका ने पकड़ा हुआ है इस टाइम उनको छोड़ देना चाहिए। जब लोग अपनी आज़ादी के बारे में बात करें तो उनकी आज़ादी का भी जिक्र होना चाहिए। बाहर आज़ाद फिर रही हैं ख़वातीन और उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो इनकी आज़ादी की तो बात नहीं करती, कश्मीर की औरतों की आज़ादी की बात नहीं करती जिन पे जुल्म हो रहा है वाकई, और शाम में औरतों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे आज़ादी की बात नहीं करती। वो फजूल नारे जो कि इस्लाम से निकल के और नंगे फिरना वो बात कर रही हैं, वो पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक और खातून मौजूद है जिन्होंने एंटी फेमिनिस्ट का जो है स्लोगन उठाया हुआ है। इनसे जानते हैं कि इस जो है स्लोगन का क्या मतलब है। एंटी फेमिनिस्ट जो कि अंग्रेज और यहूदियों की एक तंजीम ने हमारे मुल्क में हमारी जो लिबरल औरतें हैं उनके सुपुर्द किया है, जिनका मकसद है कि औरतों को आज़ादी देना। कौन सी आज़ादी? इस्लाम ने सबसे ज्यादा औरत को आज़ादी दी है। उस आज़ादी का ये देखें कि आज हमें हमारे खामदों की तरफ से, हमारे बापों की तरफ से आज़ादी है तो हम यहाँ पे खड़े हैं ना। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने और कुरान ने हमें मुसलमान औरत को सबसे ज्यादा आज़ादी दी है। हम उस आज़ादी के खिलाफ हैं जो कि नंग धड़ंग है, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल जो उन लोगों ने बैनर्स उठाए वो एक शरीफ
اور خان جو لوگ ہیں وہ اور مسلم جو لوگ ہیں ان کے یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں. جو ڈیمانڈز ہیں اگر وہ ان ڈیمانڈز کو ان رولز کو اپناتے ہم ان کے ساتھ ہوتے. یعنی عورتوں پہ ظلم جو ان کو چھوٹی عمروں میں ان کی شادی کی جاتی ہے, ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا, یہ اگر سلوگن ان کے ہوتے ہم ان کے ساتھ ہوتے. لیکن ان کے سلوگن میری مرضی میرا جسم اور انتہائی بےہودہ میں آوارہ ہوں, میں بچل ہوں. یہ بتائیں کوئی عورت اپنے آپ کو آوارہ یا بچل نہیں کہتی ہے؟ نہیں. لیکن وہ لوگ جس اس پہ چل رہے ہیں, جو فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی بچیوں کو ان سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے چارٹر جو ہے اس کی بنیادی چیزیں, سب سے بڑی چیز کہ ہماری خاتون وراثت سے محروم ہے, اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے تاکہ وہ مضبوط ہو, اس کو استحکام ملے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری قوم کی بچیاں, بیٹیاں, مائیں جو ہیں وراثت سے محروم ہیں. اس طرح سے ہمارا دوسرا جو نقطہ ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر جو 70% خواتین ہیں ہماری جو کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا چاہتے اور وہ تعلیم سے محروم ہیں, ہر ضلع کی سطح پہ تمام بچیوں کو آزادانہ ماحول دیا جائے اور ان کو ایک الگ خواتین یونیورسٹی کا قیام ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے عملاً یہ کام کیا. میں نے خود ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اپنے ضلع سوات کے لیے, میرا تعلق ضلع سوات سے ہے, اور اسی دورانیہ میں ایک الگ خواتین کی یونیورسٹی کی منظوری لی حکومت پاکستان سے. اور ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ خواتین کی صحت, بہت ساری خواتین ہماری زچگی کے دوران زچہ اور بچہ کی جو صحت ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا, اور زچگی کے دوران وہ زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس ملک کا. اور بہت سارے بچے جو ہیں اپنی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں اور گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ عورتوں کو ہر طرح کی صحت, آسان صحت کی فراہمی ممکن بنائی جائے. اس طرح سے آسان انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جو ورکنگ وومن ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کی ڈیوٹیز کم کی جائیں, ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, ان کی زچگی کے دوران جو چھٹیاں ہیں اس کو زیادہ کیا جائے, ورکنگ پلیس کو مانیٹر کیا جائے. گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو حکومتی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام ورکنگ پلیس کو مانیٹر کرے اور خواتین کے لیے محفوظ بنائے تاکہ خواتین بہتر طریقے سے اپنا رول ملک کی ترقی, معاشرے کی ترقی اور اب خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے پلے کرے. اس طرح سے جو قرآن سے شادی اور کاروکاری کا ظالمانہ رسوم ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, اور زینب جیسی بچی, فرشتہ جیسی بچی جو درندگی کا نشانہ بن کے موت کی بھینٹ چڑھ گئی, تو اس کے لیے کہ مطلب جو بل ابھی منظور ہوا, یہ بل ہم نے پیش کیا تھا, پہلے میں نے خود پیش کیا تھا جب زینب کیس ہوا تھا, کہ ان کو اس برسر عام پھانسی دی جائے تاکہ ایسے ظلم آئندہ معاشرے میں نظر نہ آئے. اس طرح جو ٹرانسپورٹیشن ہے خواتین کے لیے, سیف ٹرانسپورٹیشن اور سہولت کے ساتھ, تاکہ وہ ورکنگ پلیس پہ اور اپنے گھروں کو جلدی سے واپس جا کے اپنے خاندان کو تحفظ دے سکیں. اور بین الاقوامی سطح پہ بھی خواتین کو بہتر طریقے سے نمائندگی کے لیے, جس طرح الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے, بین الاقوامی فورمز پہ بھی ان کو تحفظ اور ان کو مواقع دیے جائیں. آج ورلڈ ویمن ڈے کے جو ہے موقع پر ہمارے ساتھ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ایشین ریجن کی پریزیڈنٹ موجود ہے شگفتہ صاحبہ. ان سے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کا کیا مقاصد ہیں, اور اسپیشلی پاکستان میں اس جو ہے ورلڈ ویمن ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جو پوچھا کہ اس یونین کے کیا مقاصد ہیں, یہ یونین جو ہے 1996 میں تمام دنیا میں مسلمان عورتوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی, اور اس کا بنیادی مقصد تمام لوگوں کو ایک مسائل کے لیے اکٹھا کرنا اور پوری دنیا میں عورتوں کے مسائل پہ گفتگو کرنا اور اس کے حل کے لیے کوششیں کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ریلم میں اس کو کہ ہم اسلام کے اس میں دیکھیں کہ کیا کیا مسائل کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہماری آواز پوری دنیا میں ایک ہے, اور ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا کیا مسئلہ ہے, جیسے افریقہ کا کیا مسئلہ ہے, یورپ کا کیا مسئلہ ہے, اور اس حوالے سے ہم ڈسکشنز کرتے ہیں. Ma'am, we want to promote the positive image of Pakistan in international media. So I really want to ask you that how this World Women Day really is different with Aurat March.
Sorry? How this World Women Day really, right now you are celebrating, how this is different with Aurat March? Actually, I don't know why Aurat March is defined like a Aurat March, because I think this is the right of many people to have it in their own way. But this rally, I am part of it, is like I told you, it working within the realm of Islam. We say that women rights are not separated from the society. Women is part of a family. In the society also, women are working, men are working. So both of them need their rights, and both of them should perform their duties. And it is a common, it should be a common struggle of both members of the society to work for the rights of the weaker segment. If the women is not getting the rights, we should struggle to get those rights. Even if the family is not getting those rights, we are working for that. So I think that in this rally or others like this, we focus on our families and rights of women, how the Islam presented. We don't want to have any compromise on the rights which Islam promotes, and we have to struggle for that. Unless and until we'll keep saying that Islam gives this right, but we will not point out what are the malpractices against women, and we try to eradicate those malpractices, we will not be successful in implementing the system of Islam. Ma'am, how much you think that Pakistani women are empowered, or they still need to work on it? Actually, Pakistani women, we have a lot of stratification in our society. There is rural-urban divide, there's an economic, socio-economic divide, there's tribal and other society. So many women, and we can say in rural-urban areas, are empowered. They are empowered in their families. They have all the facilities in their families. They are being economically, supported by their male members, because it is the duty of the male members to provide sustenance to women. And but there are women, of course, there are a lot of women, especially in rural areas, who are not giving their due share in their life, and they are devoid of many, you can say, going out or having education. But that is the responsibility of the government to provide proper education to all the women. Like we say in Pakistan, there are more than 2 million children out of education system. Half of them, of course, are girls. So it is the responsibility of the government to provide education for those. Thank you so much, ma'am. Ma'am Shagufta is with us from International Women Union, Asian region. Thank you so much, ma'am.